हेलो भाई नमस्ते। केमिति अछंती? हैप्पी क्रिसमस डे। आज है बड़ दिन से खुशी रे आज आमर घरे चिली कोबी एवं चिकेन भात सालाड पांपड़ सब तैयारी होची। देखंतु आमर मैडम आमर केमती बनाउछंती। एते आमर कैप्सिकम और पियाज कटा होची। आमर चिली कोबी तैयारी हबो आउ से कांदी पकईले पियाज काटी आउ भलसे देखी दियंतु। हाँ आमर एबे तेल रे एबे आलू पड़ीची आउ आमर कोबी चिली आरंभ हो। देखो आमर केमती आलू होची आमर कोबी चिली प्रणाली केमती तैयारी होगा आम आगू आम देखू वीडियो माध्यम आप देखिए। आमर शिव एक्सप्रेस को टे लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। देखो आमर जो आलू आमर आसला चिकेन आम जो आलूटा कढ़ाई बर्तमान आलू हो आसला। बर्तमान आमर टे तेल जेहेतु आमर अच्छी पांपड़ टे छाणीदे पांपड़ छाणीदेला आम चिली को भी आरंभ करिया। देखो आमर आलूटा बाहर आलूटा को बाहर करदेली आमर पूरा नाल हो आलू बाहरीगला। आम कौन करवा पांपड़ छाणीबा। पांपड़ देखो छाणीदे सुंदर पांपड़ हो देखु आमर चिली कोबी सब प्रस्तुत हो पियाज कैप्सिकम बिलाती आमर फास्ट कौन करवा आमर लंका गुंड टे पकेवा तेल में पकेले कौन हम आम कलरटा आप भल आसो बुझे कि हाल्का टे लंका गुंड पकईदेली। देखो हाल्का टे लंका गुंड पकईदेली पकईदे कलर आसपर कौन करवा आमर पियाज जो छोट छोट पियाज देखो से पकई देवा। देखो पियाज पकईदेली आमर भल से झांकी दवा। देखो भल से झांकी दवा पियाज कि पियाज हो आसले आम कैप्सिकम पकेवा। पियाज हो आसला कौन करवा आम कैप्सिकम पकईदे कैप्सिकम पकईदे तेल ये कैप्सिकम पकई भल से तेल घाटी तेल भल से कैप्सिकम दे पियाज दे भल से चिली कोबी दे भल से टे देखो कि मसला सब्जी मसला आमर टे पड़ो काश्मीर मिर्च पड़ो आमर बर्तमान हल्का सब पड़ो आपंकर करी पाउडर पड़ो
ତାପରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପକେଇବା। ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ବେଶୀ ପକେଇବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ସେଇଠୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକା ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଭଲସେ ଟିକେ କଷିଦେବା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ଟିକେ ହବାର ଅଛି। ଟିକେ ହେଇଯିବ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିଲି କୋବି ପାଇଁ ଆମର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଆମେ ସକ୍ସ ପକାଇବା। ଆମର ଟିକେ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ, ଆମର ଏବେ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ପକାଇବା କିଛି। ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକାଇବା। ତାପରେ ଆମର ସୋୟା ସକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପକାଇବା। ସୋୟା ସସ୍ ପକାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ କଷିଦେବା। ହାଲକା ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି। ଲୁଣ ପକାଇଲେ କଷିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କୋବିଟାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଚିଲି କୋବିଟାକୁ, ତାକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ଆମର ଯେମିତି ଚିଲି କୋବିର କଲର୍ ଆସିଯାଉଛି। ଆମର କୋବି ଏବେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଆସିଲାଣି। କୋବି ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିଲି କୋବି ଏବେ ବାହାର କରିଦେଲୁ। ବାହାର କରିଦେଇକି ଏବେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିଦେଲୁ ଥାଳିଆକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିଲି କୋବିର ଆମର କଲର୍ କେମିତି ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ହାଲକା ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିଦେବା। ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆମର କଡ଼େଇ ବସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ କରାହେବ। ଚିକେନ୍ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଂସ ପାଇଁ ଆମର ତେଲ ସ୍ପୁନ୍ ଡବଲ୍ ହରିଣ ତେଲ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ର ମାତ୍ରା ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେବା। ଜାଳ ଦିଆହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବଂ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା।